अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। Watch your head, watch the head, watch the head. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. फेस की डायरेक्शन काबा की तरफ कराएं। Avi bhai, Brother, the direction of the face is not Qibla side. The direction of the face is not toward the Qibla. Yeah, we forget direction of the Qibla. You can't, you won't be able to do it. All you can do is just put the kafan on the head and that's it. So let's not do that. ये चेहरा मोड़ना नहीं चाहिए काबे की तरफ, काबा की तरफ।